मैं लालच में आ गया था, मैं भी दिल से तौबा करता हूँ। अरे बबुआ बाहर जितना सामान ले बड़ा सब वापस कर दो। ठीक है। अब बाबू तू इनकरा के कलमा पढ़ा था न तो नाम तो बड़ा लालच था। असल नाम उनका अहमद था, लेकिन वालिदैन ने मोहब्बत से उनका नाम गुलाम रखा था। अच्छा तो ये बात है। मेरा नाम भी अल्लाह है, अता तो मेरे वालिदैन ने रखा है और मैंने उसको नबी बनाया ही नहीं। तो चाचा हम बहुत दूर से आए हैं, आज आपके गांव में ठहरना चाहते हैं और आपके घर मेहमान बनना चाहते हैं। तो ठहर जाई, तहरा खातिर हमार घर हाजिर बा, चली घरे। अच्छा पहले थोड़ा यहाँ खड़े खड़े बात कर लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसन तहार मर्जी, मगर खड़े खड़े काहे, बैठ जाई, ठीक से बातचीत कैल जाई। कोई ठीक उक बात नहीं है, ऐसा ही अच्छा लगता है। खैर सुनिए, आपको मालूम है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे नबी इस दुनिया में आए हैं जो लोगों को सच्चे दीन की दावत देते हैं। अरे का कहत हुआ साहेब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौनो नबी कैसे आ सकेला? वह नबी था, आखिरी नबी हुए। यही तो अफसोस है कि आपको मालूम ही नहीं। क्या किसी ने आपको बतलाया नहीं? अरे में बतावे के का बात है, ई साफ बतिया है कि हमारे नबी के बाद कौनो नबी ना आई। हमार मौलवी साहेब जुमा में इहे बयान करेलन और हमार मौलवी साहेब बयान में इहे बतिया कहत रहलन कि हमार ईमान के बात है और हम अपना बाबा दादा से इहे सुनत आ गईनी। देखो चाचा जरा सोचो, दुनिया में बहुत से नबी आए हैं ना। हाँ बहुत से नबी तो आई रहलन, मगर हम सुनले बानी कि 1,24,000 नबी आई रहले। उन्हीं 1,24,000 अंबिया में से एक नया नबी आया है, क्योंकि कोई भी नबी आता है तो वो बिगड़ी हुई कौम को सुधारता है। ठीक इसी तरह एक नया नबी आया है। वो नबी कहाँ बा हो जो नबी नया नबी बन के आयल बा? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे, उनका इंतकाल हो गया है, मैं उनकी तबलीग के लिए निकला हूँ। अरे ओ भैया, जब वो नबी मर गई तब वो के मान के का हुई? कौनो नया नबी आई नो तो हमारा के कहिया, हम उनकरा से भेंट कराऊं। चाचा ये साहब कौन है, कहाँ से आए हैं? अरे ये इंजीनियर बाबू तू पूछ ला, ई साहब कहाँ से आयल बड़न? जी फरमाइए, आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कादियान मेरा घर है, मेरा नाम गौहर कादियानी है। मैं एक नबी की तबलीग के लिए निकला हूँ ताकि उनकी दावत पूरे आलम में फैला दूँ। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में भी कोई नबी आ सकता है, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो खातमुन नबिय्यीन कहा गया है? हैरत है, आप इंजीनियर होकर इस तरह की खोखली बात करते हैं। क्या आपको मालूम नहीं कि नबी आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने कौम की इस्लाह की खातिर एक नबी भेजा है? वो नबी कादियान में पैदा हुए थे। तो फिर खातमुन नबिय्यीन जो कुरान में लिखा है, उलमा तकरीर करते हैं, मुफस्सिरीन तशरीह करते हैं, ये सब नाऊज़ बिल्लाह बेकार की बात है। क्या इसका कोई मतलब नहीं? अगर इसका कोई मतलब है तो फिर नई नबी के होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इट इज इम्पॉसिबल मिस्टर गौहर, यू आर रॉन्ग, ये बिल्कुल नामुमकिन है। जनाब गौहर साहब अब गलत बोल रहे हैं। हैरत है इंजीनियर साहब, आपने इस आयत करीमा का मतलब ही गलत समझा है। आयत करीमा बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम नबियों के सरदार और किंग हैं, इसी पावर और अथॉरिटी की वजह से आपने ये मोहर लगा दिया है कि अब जिस नबी की नबूवत जारी होगी वो मेरे अंदर में रहकर जारी होगी। डायरेक्ट कोई नबूवत नहीं होगी, यानी आपने अपने अंदर बाकायदा नबूवत की मोहर लगाई है। अच्छा तो ये बात है, अगर ये बात है तो वाकई बड़ी माकूल बात है कि हमारे नबी सबके सरदार भी रहे और आने वाले वक्त में जो नबी भी आए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मातहत हो और मातहत रहने की आपके मेहर होने की दलील है।
देखिए इंजीनियर साहब, एक और बात सुनिए। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आना है वो आपके मातहत ही तो आना होगा। जी हाँ, अब तो मेरी समझ में बात आ गई, अच्छी तरह आ गई। क्योंकि हिंदू के यहाँ पे इससे मिलते जुलती बात होती है कि जब धर्म बढ़ता है और धर्म का अपमान होता है तो इस धरती पर भगवान बरहमा किसी परमाशु के रूप में अपना रूप धारता है और बरजा की इस्लाह करता है, दस्तों का सर्वनाश करता है। आपने ठीक समझा इंजीनियर साहब। आपको मैं खातमुन नबीयीन का एक मतलब और समझा देता हूँ। जैसे आप किसी इंजीनियर के बारे में तारीफ़ के तौर पर ये कहें कि ये आखिरी इंजीनियर है, तो क्या इसके बाद कोई इंजीनियर नहीं होगा? होगा, ज़रूर होगा, मगर ये बात तो तारीफ़न कही जाती है, लेकिन इससे दूसरे इंजीनियर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा गौहर साहब, आपकी बात तो मेरी समझ में आ गई। आप इस नबी की तारुफ यानी इंट्रोडक्शन कराइए ताकि हम कुछ सोच सके। देखिए इंजीनियर साहब, वो नबी आबिद, जाहिद, रात रात इबादत करने वाला, रात में रोने वाला, मुहद्दथ और मुजद्दिद हैं। क्योंकि खुद अंग्रेज़ लोग उनके दर पे आते हैं और दुआ लेकर जाते हैं। आप मुस्तजाब दावत नबी है। तो हमें ऐसे नबी पर ज़रूर ईमान लाना चाहिए। फिलहाल मैं आपके हाथ पर बैत करता हूँ। रहीम चाचा, आप भी बैत कर लो। नहीं बबुआ, हमारा पहले तनका सोचे के चाहिए। जरा हम मौलवी साहब से पूछ लेते ही। अरे ओ बेटा हमीद, सुनबा, ई देखी, ई मौलवी साहब अभी पढ़ेलन, इनकरा से बात करी। रहीम नाना, कोई ख़ास बात बाका? लगा था कि इंजीनियर साहब के चेहरे पर 12 बजा था। हाँ बेटा हमीद, गजब के बात हो गई बा। इ नया साहब कहत होंगे कि कौनो नया नबी आयल बड़े। क्या बात है साहब, आप लोग कहीं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी, काना दज्जाल, मक्कार, जानी, हरामखोर की बात तो नहीं कर रहे हैं? हमीद मियाँ, आपको ज़बान संभाल कर बात करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं और मैं इनको मान चुका हूँ। हैरत है कि आपने इसको मान लिया। कि आपको पता नहीं कि मिर्ज़ा कितना बड़ा कमीना था? अगर नहीं मालूम तो सुनिए हमारे रफ़ीक़ दर्स अताउल्लाह से कि ये भी किस कदर नफ़रत करते हैं उस मिर्ज़ा कुत्ते से। इंजीनियर साहब, क्या आप इस शाह की लिबास में मलबूस फ़कीर की बातों पर आ गए? अगर आपको मालूम नहीं है तो सुनिए, मिर्ज़ा अहमद कादियानी अंग्रेज़ों का कुत्ता था, उनके टुकड़ों पर पलता था, उसी की गाता था। जिस वक्त शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह के फतवे की बुनियाद पर हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मुसलमान जिहाद कर रहे थे, उस वक्त अंग्रेज़ों ने उस सूअर को नबूवत का ताज पहनाया और उसने जिहाद के आराम होने का फतवा दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के बढ़ते हुए तादाद को देखकर उनमें फूट डालने की कोशिश की, जैसा कि उनका तरीक़ा था, डिवाइड एंड रूल। इसके लिए लंदन में उन्होंने मीटिंग की कि कोई नबी बनाया जाए ताकि ये जाहिल मुसलमान इसकी तरफ झुक पड़े। इसी तरह हमारे इस मौजूदा दौर में हम मुसलमानों पर एक और मुसीबत है और वो शकील बिन हनीफ है, जो कभी महदियत का दावा करता है तो कभी ईसाईयत का दावा करता है। ये भी उन्हीं के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता और उन्हीं के इशारों पर नाचने वाला भालू है। इन जैसे मक्कार किस्म के लोग जुब्बा कुब्बा लगाकर मासूम, नावाकिफ और नाआशना मुसलमानों को अपने जाल में फंसाकर हरा बाग दिखाकर गुमराह करते हैं। लेकिन जब हम जैसे लोगों से गलती से इनका पाला पड़ जाता है तो जूते चप्पल ही इनका मुकद्दर होता है। इसीलिए इनकी मेहमान नवाजी के बजाय 2-4 लगाकर इनकी दिमाग को ठिकाने पर लगाया जाए। लेकिन कुर्बान जाइए मुसलमानों के ईमान पर कि उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हम घर बेच देंगे, ख़ानदान को दाव पर लगा देंगे, हमेशा की तरह बीवी और बच्चों तक को कुर्बान कर देंगे, लेकिन नबूवत का दावा हमसे नहीं हो सकेगा। आखिर में वो अंग्रेज़ लोग उस कमबख्त से मिले, उसने मालो दौलत की लालच में सब कुछ मान लिया। तारीख़ में लिखा है कि जब उसको बड़े अफसर के पास लाया गया तो बड़े अफसर ने मुंह फेर लिया।
اور کہا کہ ارے کس کتے کو پکڑ لائے ہو؟ ارے یہ شخص تو صرف کالا ہی نہیں بلکہ کانا بھی ہے۔ نبی تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے چہروں کو دیکھ کر ہزاروں دل قربان ہو جاتے، ہزاروں جانیں ایمان لے آتی، لیکن یہ شخص صرف کالا نہیں بلکہ کانا بھی ہے۔ ارے اس کی تو ایک بتی بھی غائب۔ جب ہم ایک پلنگ والی گاڑی کو سڑک پر چلنے نہیں دیتے، راستے سے گزرنے نہیں دیتے، تو ان کو کون چلنے دے گا؟ ارے اس کی تو ایک لائسنس بھی غائب۔ حمید بھائی ذرا ان سے پوچھئے کہ قرآن میں مرزا غلام احمد کے بارے میں کچھ آیا ہے کیا؟ جی ہاں بتائیے۔ ارے بھائی جو سمجھ میں آیا بول دو، بعد میں دیکھیں گے، صحیح ہے یا غلط؟ قال اللہ تبارک و تعالی یأتی من بعد اسمہ احمد، دیکھو میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور ہمارے نبی کا نام بھی احمد تھا۔ ارے حمید میاں جب ایسی بات تھی تو یہ نبی کیسے بنا دیے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مجبوری کا نام مہاتما گاندھی ہے؟ اسی طرح اسے بنایا گیا۔ ارے انجینئر صاحب یہ شخص چٹا، بدمعاش، پکا زانی اور ایک نمبر کا جھوٹا تھا۔ ہزاروں جھوٹ بول کر تو انگریزوں سے پیسے اکٹھے کیے گئے اور بے شمار جھوٹ دعوی نبوت میں بولا ہے جو تاریخ کے صفحات میں موجود ہے۔ ارے صاحب میرے مرزا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو صرف 15-20 جھوٹ ہی بولے ہیں۔ اتنی سی جھوٹ سے ان کی اتنی بڑی نبوت پر کیا فرق پڑے گا؟ رہا زنا کار ہونا تو وہ زنا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو برکت پہنچاتے تھے، برکت پہنچاتے تھے۔ تو بتائیے آپ کی بیٹی نے برکت لیا کہ نہیں؟ اگر نہیں تو آپ کم وقت ٹھہرے، اور اگر لیا ہے تو بتائیے اسی وقت کہ کتنے مرتبہ برکت لیے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے میری بیٹی کیوں جاتی؟ کیا میں اتنا گر گیا ہوں کہ میں اپنی بیٹی دے دیتا؟ ارے انہوں نے مجھے 10 لاکھ روپے، ایک آئی فون اور ایک گھر دیا ہے، اس لیے میں ان کی تبلیغ کرتا ہوں اور میں ان پر ایمان بھی رکھتا ہوں۔ اس نے تو ایک مرتبہ اپنی ماں سے زنا بھی کیا تھا، وہ چونکہ دماغ کا مریض تھا اس لیے اسے کچھ پتہ نہ چلا اور منہ کالا کر گیا، بلکہ وہ تو برکت دے گیا۔ اب ہم آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ ہمارے مرزا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرگز ایسا نہیں کیا، بل افسوس ہے کہ آپ مولانا ہو کر جھوٹ بات کرتے ہیں اور جھوٹی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ ارے کم بختو، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، میں نے تو صرف ایک جھوٹ بولا اور تم بھڑک گئے اور میرے مولانا ہونے پر تہمت اور الزام لگانے لگے، اور جس نے بے شمار جھوٹ بولا ہے اس کے نبی ہونے کا تم یقین رکھتے ہو؟ بھلا وہ کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ وہ تو کتوں سے بھی گرا ہوا ہوگا جو جھوٹا ہو اور نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہو۔ ہاں اب دیکھنا لا ہمار بیٹوا کتنا کمال کے چھوڑا ہے۔ ارے انجینئر بابو تو کا سمجھت رہا ہے؟ ہمار بیٹوا جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کو میں پڑھوگا، تن کا غور سے ان کر باتیاں سنا تہار سب سمجھ میں آ جائی۔ ارے واہ بابو تن کا ان کے خاتم النبیین کے مطلب بتائی دا۔ نانا جی وہ تو بعد میں بتا دوں گا، ذرا آگے اور سن لیجئے۔ اس نالائق گدھے نے یہاں تک کہا کہ میری بعثت ثانیہ ہے، یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 1400 سال قبل مکہ المکرمہ میں تشریف لائے تھے وہی مجھ میں روپ دھار لیے ہیں۔ یعنی یہ شخص اوتار کے عقیدے کا بھی قائل تھا اور اوماگن کا بھی قائل تھا جو خالص ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ روحانی خزائن میں لکھا ہے کہ تو مجھ میں سمایا ہوا ہے اور میں تجھ میں سمایا ہوا ہوں۔ آگے سنیے، خود کو کبھی اللہ کی بیوی کہتا ہے، اس سے بڑھ کر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رجولیت کی قوت یعنی قوت مردانگی کا اظہار فرمایا، اور خود ہی لکھتا ہے کہ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ لگتا ہے حمید میاں آپ نے بڑا کافی گہرا مطالعہ کر رکھا ہے، مہربانی فرما کر کچھ سنائیے، آپ کی باتیں بڑی عجیب اور دلچسپ ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں نے کچھ پڑھا ہے، ان میں سے چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ شخص کبھی حاملہ، کبھی مریم، کبھی عیسیٰ، کبھی اللہ کا نطفہ بنتا ہے،
ایک جگہ لکھتا ہے کہ مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرا دیا گیا، اور آخر کئی مہینے بعد بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا، اور اس پر وحی بھی آئی، آئی لو یو، آئی ایم ان یو، آئی ایم ود یو۔ تو بھلا خود ہی سوچ لیجئے، کیا یہ نبی ہو سکتا ہے؟ حمید میاں، اچھا تو خاتم النبیین کا مطلب بتا دیجئے تاکہ اور مضبوطی ہو جائے۔ انجینئر صاحب، خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی سچا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ 100 آیتوں سے 200 حدیثوں سے خاتم النبیین کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے بعد کوئی سچا نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ خود مرزا بھی پہلے یہی کہتا تھا کہ میں ختم المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت و رسالت کو کافر جانتا ہوں۔ اچھا تو ایسی بات ہے، واقعی ہم نے بڑی غلطی کی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ بھائی گوہر صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ جی پڑھیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔